ओडिशा एजुकेशन जोन रे आपन को स्वागत करुछि। आज आम आलोचना करबा ओटीटी पेपर 1 एवं पेपर 2 रे आसुथिबा ओडिया व्याकरण किछि पछा पछा एमसीक्यू जहा प्रीवियस ईयर मानक रे आसी अछि। तेणु आपण माने ध्यान सह ए वीडियो देखंतु जहा आपन को ओटीटी परीक्षा पाइ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हो। चलंतु आमे देर न करी प्रश्न को जिबा तापर गोटे कथा कहबी आपण वीडियो शेष पर्यंत देखंतु एवं जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को दया कर सब्सक्राइब कर दिंतु। चलंतु आमे आज प्रश्न आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न अळीर प्रतिशब्द कोडा चारटा भितर जोटा 2012 रे आस्तिला। अळीर प्रतिशब्द कोन? एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी भ्रमर। बुझियला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि आभिमुख्य शब्दर अर्थ कोन? आभिमुख्य शब्दर अर्थ कोन? ऑप्शन ए लक्ष्य, ऑप्शन बी परिश्रम, ऑप्शन सी अग्रसर, ऑप्शन डी घरमुख्य। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए लक्ष्य। बुझियला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउटी भिन्न जातीय शब्द? ये जो चारटा ऑप्शन रो जो शब्द देछि ए भितरु भिन्न जातीय शब्द कोउटा? एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी किंबदंती। बुझियला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि नाही लोभ जहार से, नाही लोभ जहार से कोन हबो? यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी निर्लोभ। बुझियला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि फलंती गछ पोतळ सहे। फलंती गछ फोपड़ सहे। एटा फोपड़। फलंती गछ फोपड़ सहे। एही वाक्यटीर अर्थ? एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी गछ फोपड़र आघात सही फलदान करे। बुझियला। गछ फोपड़र आघात सही फलदान करे। परवर्ती प्रश्न को आमे देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि कोए कोए कांद सेही परी झाई झाई कोन हबो? कोए कोए कांद सेही परी झाई झाई कोन हबो? एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी खरा। बुझियला। परवर्ती प्रश्न को आमे देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। कवितांश रे मंचपुर शब्दटीर अर्थ कोन हेबो? एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी मर्त्यपुर। बुझियला। परवर्ती प्रश्न को आमे देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि तुम अपेक्षा से यथेष्ट आगुआ। तुम अपेक्षा से यथेष्ट आगुआ वाक्यटीरे अपेक्षा शब्दटी डेक सूचक अव्यय। वाक्यटीरे अपेक्षा शब्दटी डेक सूचक अव्यय। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए विभक्ति। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी समूह अर्थ को प्रकाश करू नाही? निम्नोक्त मध्यरु केउटी समूह अर्थ को प्रकाश करू नाही? ऑप्शन ए राजी, ऑप्शन बी आवली, ऑप्शन सी पुंज, ऑप्शन डी कुंज। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी कुंज। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउटी पर्वतर प्रतिशब्द नुहे? केउटी पर्वतर प्रतिशब्द नुहे? एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी महिरुह। बुझियला। पुणे थरे कहूछि जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनांती दया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।
କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ? ଯେଉଁ ଚାର୍ଟଟା ଦେଇଛି ଏ ଚାର୍ଟଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସତୀର୍ଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚେମଡ଼ାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଚେମଡ଼ାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମଶକା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରୂପ ଶବ୍ଦର ଯଥାର୍ଥ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ରୂପ ଶବ୍ଦର ଯଥାର୍ଥ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅରୂପ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସକାମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ସକାମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ନିଷ୍କାମ, ଅପସନ୍ ବି କାମ, ଅପସନ୍ ସି ଅକାମ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ନିଷ୍କାମ। ଡବଲ ଆସିଛି ଅପସନ୍ଟା। ଏଇଟା ନିଷ୍କାମ କଷକୁ ଯେଉଁ ଦନ୍ତି କଷ। ସକାମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନିଷ୍କାମ, ଯେଉଁଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ବିଭାବରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ବିଭାବରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅହନ୍। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଶରୀ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ଚାର୍ଟଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଶରୀ ଶବ୍ଦର କେଉଁଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମତଙ୍ଗଜ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦେଣା ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଦେଣାର ବିପରୀତାର୍ଥକବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପାଉଣା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତୋବଡ଼ା ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୋବଡ଼ା ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଘୋଡ଼ା ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ଦାନର ଥଳି। ବୁଝିହେଲା? ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 20ଟି MCQ ନେଇଥିଲେ। ଏହି 20ଟି MCQରେ ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। ରହୁଛୁ।